कप्तान के खिलाड़ी आपस में लड़ रहे हैं और कप्तान इस बात पे कोई ज़्यादा खुश नहीं है। ज़ाहिर है जब आपस में जो खिलाड़ी हैं, वो ड्रेसिंग रूम की जो बातें हैं, वो मीडिया पर लेकर आएँ और जो ड्रेसिंग रूम का माहौल है उसको अपनी जो फ्रस्ट्रेशन जो मैदान के अंदर उनको मिल रही है और जो मैदान में मुकाबला करने के बजाय वो अगर मीडिया के ऊपर ड्रेसिंग रूम की बातें सामने लाएँगे तो फिर कप्तान तो खुश नहीं होगा और इस हवाले से फिर कप्तान ने नाराज़गी का भी इज़हार करना है और कप्तान ने ऐसा किया भी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अडयाला जेल के अंदर से पैगाम भिजवाया है और तमाम जो रहनुमा हैं जिन्होंने गुज़िश्ता हफ़्ते मुतनाज़ा बयानात दिए हैं उनको ये ख़बरदार किया है कि इससे इज्तनाब किया जाए। इमरान खान ने ये कहा है कि इस तरह के बयानात देने का मतलब ये है कि इससे पार्टी के अंदर जो इख्तिलाफ़ात हैं उसका तासर जो है वो ये मिलता है कि पार्टी के अंदरूनी इख्तिलाफ़ात काफ़ी संगीन हैं और जो पार्टी के फ़ैसले हैं वो पता नहीं कहाँ से हो रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर ये जो गद्दार, मैनेज, कंप्रोमाइज़ और इस हवाले से जो इल्ज़ामात सीनियर लीडरशिप की तरफ से लगाए जाते हैं, उससे कारकुनान का मोराल जो है वो भी डाउन होता है और कप्तान काफ़ी हद तक दुरुस्त भी है। आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि जो वर्कर्स हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वो जो मेन उनका मकसद इस वक़्त होना चाहिए ज़ाहिर है उनका जो लीडर है, उनकी जो लीडरशिप है, वो इस वक़्त कैद में है और बकौल उनके वो कैद नाहक में है। उनकी अहलिया बुशरा बीबी वो बनिगाला में जेल काट रही हैं। कप्तान इमरान खान 31 साल की सज़ा उनको हो चुकी है। एक तरफ ये सज़ाएँ हैं जो कि अदालत की तरफ से ख़त्म होनी है, लेकिन कुछ सज़ाएँ ऐसी भी हैं जो कि किसी अदालत ने नहीं दी, बल्कि वो सज़ाएँ इस धरती के ऊपर कुछ ऐसे जो खुदा बने बैठे हैं, उनकी तरफ से वो सज़ाएँ हैं और उन सज़ाओं का मुकाबला करने के बजाय जो कप्तान के खिलाड़ी हैं, वो एक-दूसरे के साथ लड़ रहे हैं और अवामी मैंडेट जिस तरीके से चोरी किया गया है 8 फरवरी और 9 फरवरी की रात को, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को जो जारहाना हिकमत अमली अपनानी चाहिए थी, वो हिकमत अमली अभी तक नहीं अपनाई गई। कप्तान ने इस हवाले से भी अपनी नाराज़गी का इज़हार किया है और ये कहा है, ये पैगाम पहुँचाया है कि इस वक़्त अपने अंदरूनी मसाइल, अंदरूनी इख्तिलाफ़ात के बजाय पार्टी को और जो अवाम ने इस वक़्त वोट के ज़रिए ख़ामोश इनकलाब बर्पा किया है, उस ख़ामोश इनकलाब का जो है वो फ़ायदा उठाते हुए अपना बयानिया मज़बूत करें, अवाम के साथ राब्ता रखें क्योंकि अवाम ने पहरा दिया है अपने वोटों का, अपने मैंडेट का, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो क़यादत है, वो उस तरीके से अवाम की उम्मीदों के ऊपर पूरा नहीं उतर सकी और इस हवाले से अब कोर कमेटी का जो इजलास कल हुआ है, गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद में एक अहम इजलास हुआ कोर कमेटी का, जिसमें जो कप्तान का ये पैगाम है, वो बताया गया। एक सबसे पहले तो ये पैगाम बताया गया कि जो पार्टी के रहनुमा ख़ास तौर पर शेर अफ़ज़ल मरवत और सेनेटर अली ज़फ़र जो कि शेर अफ़ज़ल मरवत की ही तायीद कर रहे थे, गो कि उन दोनों की बातें, उन दोनों के बयानात, उन दोनों की जो गुफ्तगू थी, वो उसमें कोई तज़ाद नहीं था। वो ऐसी गुफ्तगू नहीं थी कि वो फैक्चुअली इनकरेक्ट नहीं थे, वो दुरुस्त भी थे, फैक्चुअली भी ठीक थे, लेकिन पार्टी के फैसले अक्सर औकात ऐसे हो जाते हैं जिससे बाद में चलकर नुकसान भी होता है। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि अगर कोई भी दुरुस्त फैसला आप पिछले 2 सालों से देख लें, कोई भी फैसला ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का दुरुस्त हुआ हो, नहीं, ऐसा नहीं है। फैसले दुरुस्त होते हैं, लेकिन जहाँ से जजमेंट आ रही है, वो इन फैसलों को दुरुस्त नहीं मानेगी। तो आप जो मर्ज़ी कर लें, आप जो मर्ज़ी फैसले कर लें, अगर आपने एक फैसला कर लिया, तो आपके लिए सारे रास्ते खुल जाएँगे। अगर उसके बजाय सारे रास्ते जो भी फैसला करेंगे, आपके रास्ते बंद ही होंगे। तो कल कोर कमेटी के इजलास में इस बात पर ये पैगाम पहुँचाया गया है इमरान खान का और कोर कमेटी के जो खैबर पख्तूनख्वा के अरकान थे, उन्होंने काफ़ी जज़्बातीपन का वहाँ पर मुज़ाहिरा भी किया। शेर अफ़ज़ल मरवत और अली ज़फ़र से माफ़ी का भी मुतालबा वहाँ पर किया गया और कहा गया कि इस तरह का जो बयानात दिए गए हैं और जिससे हमारे इत्तेहादियों को भी ठेस पहुँचा है और फिर जो साहिबज़ादा हामिद रज़ा साहब की ट्वीट थी और ये सारा कुछ जो कुछ है, ये मीडिया को, हमारे मुखालिफ़िन को इस के खिलाफ जो है एक बयानिया बनाने का मौका मिला है। तो इस हवाले से शेर अफ़ज़ल मरवत और अली ज़फ़र से माफ़ी का मुतालबा किया गया। लेकिन वहाँ पर चूँकि कुछ ऐसे लोग भी मौजूद थे जो कि ज़ाहिर है कि एक सीनियर पोज़ीशन पर हैं। उन्होंने कहा कि बजाए माफ़ी माँगने के, ये हमारे सीनियर और रिस्पेक्टेड मेंबरान हैं और इनकी बड़ी खिदमत है और इसमें कोई शक नहीं है कि इन लोगों की बड़ी खिदमत है। और उस वक़्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को इन्होंने लीड किया जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग जो हैं वो मुश्किल में थे। वो बाहर नहीं निकल पा रहे थे, अवाम को बाहर निकालने में कामयाब नहीं हो पा रहे थे। तो वहाँ पर माफ़ी तो नहीं, अलबत्ता उनसे ये यकीन दहानी माँगी गई है कि आइंदा
وہ اس طرح کے متنازع بیانات جو ہیں وہ دینے سے گریز کریں گے۔ شیر افضل مروت نے بھی یہ گارنٹی دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سینیٹر علی ظفر نے تو وہاں پر کیا کہا ہے کہ مجھے اس طرح کے اسٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہیے۔ البتہ اب کور کمیٹی کے اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ بجائے ہم ایک دوسرے کے اوپر لڑائی کرنے، اب ہمارا فوکس یہ ہو کہ کس طریقے سے ہم نے عمران خان کو جیل سے باہر نکالنا ہے، اور دوسرا ہمارا بڑا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ عوامی مینڈیٹ واپس لینے کے لیے کیا حکمت عملی اپنانی چاہیے۔ یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو کور کمیٹی ہے، اب انہوں نے اپنی سمت جو ہے اس کا تعین کر لیا ہے، بالآخر وہ سمت درست سمت کا تعین ہو چکا ہے۔ اس سلسلے میں اب دو اہم فیصلے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے تو ایک فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جتنی بھی پیشیاں ہوں گی، یعنی جو ان کو سزائیں ہوئی ہیں اس کے خلاف جتنی بھی اپیلیں ہوں گی، اس اپیلوں کے سماعت کے موقع کے اوپر ارکان پارلیمنٹ میکسیمم یہ یقین دہانی کروائیں گے کہ وہ عدالت کے اندر موجود رہیں، تاکہ تحریک انصاف اور عمران خان کی کے ساتھ اظہار یکجہتی ہو سکے، اور اس کے بعد عدالت سے باہر آ کر، عدالت کے اندر نہیں بلکہ عدالت سے باہر آ کر انہوں نے ایک مشترکہ طور پر پریس کانفرنسز کرنی ہے، مشترکہ طور پر عمران خان کے حق میں نعرے لگانے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے عوامی مینڈیٹ کو جو چوری کیا گیا ہے اس کو بحال کرنے کے لیے کوششیں کرنی ہے۔ یہ تو ایک فیصلہ ہو گیا جو سابق وزیر اعظم عمران خان کو باہر نکالنے کے حوالے سے ہے۔ دوسرا جو اہم فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے عوامی مینڈیٹ کا اب تحفظ کیا جائے گا۔ جو خاموش انقلاب 8 فروری کو برپا ہوا، جس کے اوپر 9 فروری کو ڈاکہ ڈالا گیا، نقب زنی کی گئی، اور کچے کے ڈاکو بھی اس طریقے سے ظلم اور بربریت نہیں اپناتے جس طرح فارم 47 جعلی پھر بنائے گئے، اور پھر اس کے بعد فارم 45 جس طریقے سے جعلی بنائے گئے ہیں، وہ عوامی مینڈیٹ دوبارہ حاصل کرنے کے لیے بھی اب حکمت عملی تیار کر لی گئی ہے۔ اس حوالے سے اب احتجاجی تحریک شروع ہوگی جو کہ عید کے فوراً بعد جس کا آغاز کیا جائے گا، اور یہ تیاری کی جا رہی ہے کہ عمران خان جیسے ہی باہر آئیں گے تو وہ ایک لانگ مارچ کی کال دیں گے، لیکن اس سے پہلے عوام کو انگیج کرنا ہے، متحرک کرنا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو موٹیویٹ کرنا ہے، اور اس سلسلے میں سب سے پہلا جو جلسہ ہے وہ 30 مارچ کو اسلام آباد میں ہوگا، جہاں پر پورے پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے، پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس کو لیڈ کریں گے۔ پاکستان بھر سے لوگ جو ہیں وہ اس جلسے میں شریک ہوں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آئندہ کی حکمت عملی کا اعلان کیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں جہاں پر ٹکٹ ہولڈر جن کو جعلی طریقے سے ہروایا گیا، وہ اپنی اپنی حلقوں میں وہاں پر احتجاج کریں گے عید کے بعد، اور اس کے بعد جو ہے وہ مختلف شہروں میں ساتھ ہی جلسے بھی ہوا کریں گے۔ کبھی پشاور، کبھی نوشہرہ، کبھی مردان، کبھی سوابی، اور کبھی پنجاب کا رخ کیا جائے گا، اور جب یہ جلسے ہوا کریں گے اسی دن پورے پاکستان میں جہاں پر عوامی مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، وہاں پر جو ہارنے والے امیدوار ہیں وہ اپنے حلقے میں ایک احتجاجی ریلی کو لیڈ کریں گے، اور اس طرح ایک احتجاجی تحریک باقاعدہ طور پر شروع ہوگی۔ دوسری طرف اسد کیسر جو ہیں وہ دیگر جماعتوں کے ساتھ بھی رابطے کر رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی احتجاجی جلسوں کا اعلان کر دیا ہے۔ اسد کیسر کی یہ کوشش یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور JUI مجلس وحدت المسلمین، مولانا شیرانی کی جماعت، اور اس کے ساتھ ساتھ GDA اور دیگر جو جماعتیں جو عوامی مینڈیٹ کے ڈاکہ ڈالنے کے اوپر جو مبینہ طور پر دھاندلی ہوئی ہے، جو انتخابی نتائج سامنے آئے ہیں جن کو وہ تسلیم نہیں کرتے، ان جماعتوں کو ساتھ لے کر ایک گرینڈ الائنس تشکیل کریں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک بھرپور عوامی احتجاج کی شکل دی جائے۔ یہ سارا معاملہ ہے۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت، اپنے ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔